नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम और किसानों की सलामती के लिए ओहदेदार चौकस रहें, डॉक्टर्स 24 घंटे दस्तयाब रहें। हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कमिश्नरान पुलिस फील्ड पर रहें। बारिश के तनाजुर में वज़ीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अगर मजीद 2 साल हुकूमत करेगी तो तेलंगाना ठप हो जाएगा, हरीश राव का दावा। हुकूमत ने शराब माफिया के आगे घुटने टेक दिए, श्रीनिवास गौड़ का इल्जाम। बेगुनाहों को 18 साल तक जेल में रखने वाले एटीएस के ओहदेदारों को क्या सजा दी जाएगी? मुंबई ट्रेन धमाके के मुलजिमीन की रिहाई के फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर में बोनालो जुलूस ताकीर से रवानगी, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, ट्रैफिक तहदीदात। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवान का कत्ल, 2 रॉडी शीटर्स में मुखासमत कत्ल की मुमकिना वजह, 2 हमलावर खुद सुपुर्द। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए
ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में जारी मुसलसल बारिश के तनाजुर में कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत दी है। पीर की शाम वजीर आला ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। रेवंत रेड्डी ने बारिश के अलावा वबाई अमराज के फैलने, ज़राअत, आबपाशी और राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में भी ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। वजीर आला ने कहा, अवाम और किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि आफात समावी हैड्रा के बशमूल SDRF और NDRF की 150 टीमों को हैदराबाद में मुतहरिक रखा गया है। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि अजला के SPs के साथ मुसलसल राब्ते में रहें। क़बायली इलाकों बिलखुसूस आदिलाबाद, खम्मम और भद्राचलम में बारिश के दौरान वबाई अमराज की रोकथाम के लिए तिब्बी सहूलतों की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने हैदराबाद के तीनों कमिश्नरान पुलिस को यह हिदायत दी है कि यहाँ पर ट्रैफिक को मौसर तौर पर बहाव के लिए इक़दाम किए जाएं। यहाँ पर मौसमी पेशकयासी के तनाजुर में जिन इलाकों में बारिश होने वाली है वहाँ पर ज़्यादा चौकसी इख्तियार करें। कमिश्नरान पुलिस को फील्ड पर मौजूद रहने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश के दौरान मुसलसल कई मकामात पर ट्रैफिक जाम हो रही है। कमांड कंट्रोल से राब्ता रखें। वज़ीर आला ने अजला के ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुसलसल बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करें। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई से 10 अगस्त तक तमाम मंडलों में राशन कार्ड की इजराई को यकीनी बनाएं। अवाम और किसानों की सलामती व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि यूरिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत भर में 111 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स 3 मरहलों में तैयार किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीर को तेलंगाना राइजिंग 2047 के तहत एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स की तरक्की और पेशरफ्त पर मुताल्लिका ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सनतों की ज़रूरतों के मुताबिक कोर्सेस और तरबियत फराहम करने के लिए इक़दाम करें। रेवंत रेड्डी ने टेक्नोलॉजी सेंटर्स के तरक्याती कामों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि वो ATCs की तरक्की और पेशरफ्त का अचानक बयान करेंगे। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि 111 ATC को 3 मरहलों में तैयार किया जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि पहले मरहले में 25 ATCs, दूसरे मरहले में 40 और तीसरे मरहले में 46 ATCs को तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि अगर ज़रूरत पड़े तो काम की जल्द तकमील के लिए हुनरमंद तामीराती कंपनियों से ताउन लिया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी तजवीज़ दी कि फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस की सनतों को तरबियत फराहम करने वाले कोर्सेस का अहतमाम करें। रेवंत रेड्डी ने जीनोम वैली में मॉडल ATC के क़याम की हिदायत दी। वज़ीर आला ने गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड कायम करने की भी तजवीज़ दी। शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों के अलावा अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। पीर की सेपहर, राजेंद्र नगर, कांटेधन, चंद्रायनगुट्टा, बंडलागुड़ा, बारकस, किस्मतपुर, शिवरामपल्ली, आरामगढ़, मणिकुंडा के अलावा दूसरे इलाकों से बारिश की इत्तलात हैं। राजेंद्र नगर, शिवरामपल्ली, मिलारदेवपल्ली में 54.55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चंद्रायनगुट्टे में 5.5, टोली चौकी, कारवान में 4, राजेंद्र नगर में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सेपहर से जनूबी हैदराबाद में गहरे बादल देखे गए, लेकिन 6 बजे तक हल्की बूंदाबांदी देखी गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना के अलावा यहाँ पर दूसरे जितने भी अजला हैं और हैदराबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला मजीद जारी रह सकता है।
سابق وزیر اور BRS کے لیڈر ہریش راؤ نے دعویٰ کیا کہ ریاست کے 31 ضلع پریشدوں کے منجملہ 16 تا 18 پر BRS کامیاب ہوگی۔ گجویل میں پارٹی کے وسیع تر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کانگریس حکومت 60,000 نوکریاں دینے کا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے، صرف 12,000 نوکریاں دی گئیں۔ KCR کے دور حکومت میں 1,68,000 نوکریاں دی گئی تھیں۔ ہریش راؤ نے کہا کہ اشوک نگر میں طلباء اور بے روزگار ریونت ریڈی کو سبق سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ سابق وزیر نے کہا کہ ریونت ریڈی نے کسانوں کو دھوکہ دیا، بونس کے نام پر رقم دینے کا جھوٹا وعدہ کیا گیا۔ کسان آج یوریا کے لیے قطار میں کھڑے ہیں، جبکہ KCR کے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا اگر کانگریس مزید 2 سال حکومت کرے گی تو ریاست ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری طرف سابق وزیر اور BRS پارٹی کے سینئر لیڈر سرینیواس گوڑ نے کہا کانگریس حکومت کسی بھی طبقے کے روایتی پیشے پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینیواس گوڑ نے کہا آمدنی والے پیشوں کو حکومت تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کانگریس حکومت شراب مافیا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور تاسندوں کے پیشے پر پابندی لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اپل میں یہاں پر تاڑی کے درخت کاٹ دیے گئے، اس سے تاسندوں کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا حکومت ریاست میں منشیات پر پابندی لگانے میں ناکام ہوئی ہے؟ ملاوٹی دودھ پر قابو پانے میں بھی حکومت ناکام رہی ہے۔ ممبئی لوکل ٹرین دھماکوں کے 12 ملزمین کو بامبے ہائی کورٹ کی جانب سے بے قصور قرار دینے اور ان کی رہائی کے حکم کا صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خیر مقدم کیا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا کہنا تھا کہ بے قصور قرار دیے گئے تمام افراد کی زندگی کا اہم حصہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر گیا۔ بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ کیا حکومت بے گناہوں کو 18 سالوں تک جیل میں ڈالے رکھنے والے ATS کے ذمہ دار عہدیداروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں سزا دے گی؟ صدر مجلس نے سوال کیا کہ کیا حکومت مہاراشٹرا ATS سے جواب طلب کرے گی؟ بیرسٹر اویسی نے بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپنے ایکس پوسٹ میں لکھا کہ بے قصور اور معصوم افراد کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور پھر برسوں کے بعد جب وہ بے قصور ثابت ہو کر جیل سے رہا ہوتے ہیں تو انہیں باقی بچی زندگی سنوارنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ گزشتہ 17 سالوں سے یہ ملزمین جیل میں تھے، ایک دن کے لیے بھی باہر نہیں نکلے۔ ان کی زندگی کا بیشتر اہم حصہ ختم ہو چکا ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ سابق وزیر اور BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے MBBS کی طالبہ سشمتا کی تعلیم کے لیے مالی تعاون فراہم کرنے کا اعلان کرنے والے ڈاکٹر چندر شیکھر اور ان کی اہلیہ سے اظہار تشکر کیا۔ عثمانیہ میڈیکل کالج کی طالبہ سشمتا نے اپنی ناقص مالی حالت کے تناظر میں KTR کو ٹویٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر چندر شیکھر اور ان کی اہلیہ نے KTR کی اپیل پر سشمتا کو 1 لاکھ روپے کی امداد فراہم کی ہے۔ سشمتا نے پیر کو اپنے والدین کے ہمراہ KTR سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تشکر کیا۔ کانگریس پارٹی کے سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا کہ شیڈول 9 میں ترمیم کرتے ہوئے تحفظات کی 50% کی حد کو ختم کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا اگر BJP کے ارکان پارلیمنٹ مخلص ہیں تو 20% تحفظات کے اضافے کو منظور کروائیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم مودی 20 بل کو منظوری دیں گے؟ کانگریس لیڈر نے کہا BJP کے ریاستی صدر کے عہدے کے لیے 2 BC قائدین میں لڑائی کی وجہ سے OC کو عہدہ مل گیا۔ انہوں نے BC طبقے میں اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کانگریس اعلیٰ کمان BC تحفظات میں اضافے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ ریاستی کانگریس کی نائب صدر کے نیلیما نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات اور اصلاحات کو ملک دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2 اگست کو دلی میں ملک بھر کے کانگریس لیگل سیل کا اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس کا اہم اور بنیادی ایجنڈا آئینی حقوق کا تحفظ رہے گا۔ اجلاس میں لیگل سیل کے ارکان کو تلنگانہ کی ترقی اور تلنگانہ میں کی جائے طبقاتی سروے سے واقف کرایا جائے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد مبین نے دودھ بولی ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے چندولار بارادری اور معین پورے کے علاقے جات کا دورہ کیا، مقامی عوام کے مسائل کی سماعت کی اور یکسوئی کا تیقن دیا۔ اس موقع پر دودھ بولی ڈویژن کے رکن بلدیہ محمد سلیم کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور و معتمدین موجود تھے۔
बोनालू जुलूस को कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इक्कन्ना मादन्ना हरी पुलिस से बोनालू को रिवायती पूनम हाथी पर ले जाया गया। इस मरकजी जुलूस के साथ गुज़िश्ता 3 हफ्तों से जारी बोनाल तकारीब अख्ताम को पहुंची। गुज़िश्ता हफ्ते सिकंदराबाद के बोनाल की तकारीब मुनक्किद हुई थी। इससे कबल गोलकुंडा बोनाल की तकारीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर सिटी पुलिस अपने अरकान ख़ानदान के साथ बोनाल की रस्मी पूजा में शरीक हुए। उन्होंने मंदिर के अलावा हाथी का भी आशीर्वाद लिया। जुलूस प्रोग्राम के मुताबिक शाम 4 बजे बरामद होना था, ताहम इसमें 45 मिनट की ताख़ीर हुई। जुलूस बराह लाल दरवाज़ा, शाली पंडा, पंच मोहल्ला, चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना सर्कल से होते हुए नया पुल मूसा नदी पर ख़िताम पजीर होगा। हुकूमत ने पीर को आम तातील का ऐलान किया था। एडिशनल कमिश्नर पुलिस विक्रम सिंह मान ने बताया कि जुलूस के दौरान बंदोबस्त के लिए स्पेशल फोर्सेस के अलावा 2000 जवान मुतैन किए गए। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जुलूस की गुजरगाहों पर नजर रखी गई। जुलूस में खवातीन की कसीर तादाद देखी गई। पुलिस की शी टीमों को भी मुतहरिक देखा गया। जुलूस की गुजरगाहों के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सौजुर स्नेहा मेहरा और पुलिस के दूसरे आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। आज अक्कन्ना मादन्ना टेम्पल पे बोनालू फेस्टिवल का जो प्रोसेशन है, जिसमें हाथी भी शामिल है, और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमने पूरे इसमें जो है पूरे इंतजाम किए हुए हैं। खास करके लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और जो स्पेशल टीम्स हैं, हमारे सिटी पुलिस की फोर्सेस, बाहर से जो फोर्सेस आई हैं, प्लेटून्स आई हैं, और हाथी को खास करके हाथी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, कोई बेचैनी ना हो, उसके लिए भी हमने खास इंतजाम किए हैं। अभी प्रोसेशन बखूबी जो है अभी हम टेम्पल से जस्ट रवाना हुआ, और इसमें पुलिस की तरफ से ये लगभग एक तरीके से आज आखिरी बोनालू का फेस्टिवल आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि 26 जून को जो गोलकुंडा फोर्ट से शुरुआत हुई, तो आज इस प्रोसेशन में ये पहला प्रोसेशन जो है मूसी नदी पे ख़त्म होगा। इस एलिफेंट प्रोसेशन के पीछे पीछे करीबन 28 मंदिरों से और जो घटम प्रोसेशन निकलेंगे, जो कि आज लेट नाइट तक या कल सुबह तक चलेंगे और समाप्त हो जाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किसी को भी, खास करके जो डिवोटीज़ हैं, जनरल पब्लिक हैं, भक्त जन है, किसी को कोई किस्म की दिक्कत ना आए, इसके लिए हमने पूरे इंतजाम किए हैं। इस प्रोग्राम में जैसा कि होता है कि लेडीज़ और गर्ल्स, बच्चियां ज़्यादा इसमें शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए भी सी टीम्स का हमने स्पेशल इसमें अरेंजमेंट किया है। वहीं पर जो है कुछ ऐसे वारदात होती रहती हैं जिसमें क्राइम्स कंट्रोल की आवश्यकता होती है, तो क्राइम पार्टीज़ भी हमने, स्पेशल क्राइम पार्टीज़ भी इस पूरे एरिया में जुलूस में हमने लगा के रखेंगे। अगर पूरा मिला के हम करें तो करीबन 2000 फोर्स, जिसमें सभी लॉ एंड ऑर्डर के, ट्रैफिक के, क्राइम्स के, बाकी प्लेटून्स और स्पेशल दस्ते शामिल। देखिए अभी तो आज तो ये है कि पूरी हमने मैक्सिमम टीम्स इसमें लगाई है, एक्स्ट्रा टीम्स भी हमने डिप्लॉय करी है कि छोटी छोटी घटनाएं कहीं कहीं होती रहती हैं। हमारे को पूरा भरोसा है कि हम इस तरह की किसी तरह का कोई एंटी सोशल एलिमेंट हो, महिलाओं से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना कर सके, उसके लिए हमारी टीम्स और हमारी पूरी फोर्स भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। बोनालू जुलूस में शामिल हाथी सबकी तवज्जो का मरकज देखा गया। यह वही हाथी लक्ष्मी है जिसे बीबी के अलम के लिए कर्नाटक से लाया गया था। इस वक्त हाथी हुजूम को देखकर रुक गया था, जिससे सारे इलाके में सनसनी देखी गई थी। लेकिन महकमा जंगलात और वेटरनरी डॉक्टर्स इस वाक़े से सबक लेते हुए हाथी को काबू में करने के लिए अद्वियात व दूसरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं, ताकि जुलूस सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी मंजिल तक रवाना हो सके। उप्पल पुलिस स्टेशन हदूद के भारत नगर में इतवार को बोनालू जुलूस के दौरान पुलिस मुलाजमीन पर हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नशे की हालत में अनिल और उसके साथियों ने सब इंस्पेक्टर माधव और कांस्टेबल पर हमला किया। उप्पल पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में अनिल, रामराज, लक्ष्मण, साई और दूसरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दूसरी तरफ सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली गणेश पर इतवार की रात नामालूम अफराद ने हमले की कोशिश की। इत्तला के मुताबिक बोनाल की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। उनके हलके के मंकेश्वर नगर में अचानक तकरीबन 30 अफराद ने उनका रास्ता रोक लिया और उन पर हमले की कोशिश की, लेकिन उनके गनमैनों ने बर वक्त मदाखलत करते हुए उन्हें वहां से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। इस वाक़े में रुकन असम्बली गणेश की कार को नुकसान पहुंचा। वाक़े के बाद रुकन असम्बली ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। हमले की वजूहात और दीगर तफसीलात का अभी इंतजार है, लेकिन रुकन असम्बली ने बाज़ अफराद के नामों का इंकशाफ किया है।
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے غیر قانونی بیٹنگ ایپس کی تشہیر کے سلسلے میں تیلگو فلم انڈسٹری کی مختلف شخصیتوں کو پوچھ تاچھ کے لیے سمن جاری کیا ہے۔ ای ڈی نے رانا ڈگوبٹی کو 23 جولائی، یہاں پر پرکاش راج کو 30 جولائی، دیور کنڈا کو 6 اگست اور لکشمی منچو کو 13 اگست کو حاضر ہونے کی ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ تیلگو فلم انڈسٹری کی مختلف شخصیتوں کے خلاف غیر قانونی بیٹنگ ایپ کی تشہیر کے سلسلے میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں نوجوان کے قتل کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ مقتول کی شناخت 27 سالہ شیخ قبولہ عرف اڈو خان کے طور پر کی گئی۔ پولیس کے مطابق اڈو خان پر اتوار کی رات چاقوں سے حملہ کیا گیا۔ حملے کے بعد حملاوروں نے سر پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کیا۔ پولیس کے مطابق جس گلی میں قتل کی واردات پیش آئی وہاں پر یہ لوگ شراب نوشی کر رہے تھے۔ اڈو کو وہاں پر طلب کیا گیا اور بحث و تکرار کے بعد اس پر حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتول شادی شدہ ہے اور اس سے ایک بچہ ہے۔ اطلاع ملتے ہی آصف نگر پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ آصف نگر انسپکٹر کے علاوہ کروز ٹیم نے بھی مقام واقعے کا معائنہ کیا۔ پولیس نے اس کی تحقیقات شروع کی ہے۔ فوری طور پر قتل کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا، لیکن منگل ہاٹ کے 2 روڈ شیٹرز کے درمیان مخاصمت اڈو کے قتل کی ممکنہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ مقتول نوجوان پیشے سے صوفہ بنانے والا بتایا گیا ہے۔ سی سی ٹی وی اور دیگر شواہد کے ذریعے پولیس یہاں پر قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس واقعے کے 2 مشتبہ ملزمین جاسم اور وسیم پولیس کے آگے خود سپرد ہو گئے ہیں۔ دوسرے ملزمین کی تلاش جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات سے نقلی زنقوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ یہ زنقے شہر کے مختلف مقامات پر رات کے اوقات میں اپنی طرف راغب کرتے ہوئے بھولے بھالے افراد کو دھمکا کر رقم چھین رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ نوجوان رات کے اوقات ٹرانسجنڈر یعنی کہ زنقہ ہجڑوں کے لباس میں سڑک پر گھومتے ہوئے عوام سے جبرن پیسے مانگتے دیکھے گئے۔ شکایت ملنے کے بعد پولیس نے 4 مقامات چادر گھاٹ، چیتنا پوری، افضل گنج اور جوبلی بس اسٹیشن کے پاس کارروائی کرتے ہوئے نقلی زنقوں کو گرفتار کیا۔ پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے انہیں بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ مہدی پٹنم پولیس نے فسانسر کے سری رام نگر میں نقلی کرنسی کا پردہ فاش کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اورنگ آباد کے ساکنان انصاری اور اویس حسین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے 2 لاکھ روپے کی نقلی کرنسی ضبط کی گئی۔ پولیس دونوں گرفتار شدگان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لیے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز۔ شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص۔ 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس: عزیز کنسٹرکشن، beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔
जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अवाम और किसानों की सलामती के लिए ओहदेदार चौकस रहें, डॉक्टर्स 24 घंटे दस्तयाब रहें। हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। कमिश्नरान पुलिस फील्ड पर रहें। बारिश के तनाजुर में वजीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस अगर मजीद 2 साल हुकूमत करेगी तो तेलंगाना ठप हो जाएगा, हरीश राव का दावा। हुकूमत ने शराब माफिया के आगे घुटने टेक दिए, श्रीनिवास गौड़ का इल्जाम। बेगुनाहों को 18 साल तक जेल में रखने वाले एटीएस के ओहदेदारों को क्या सजा दी जाएगी? मुंबई ट्रेन धमाके के मुलजिमीन की रिहाई के फैसले पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल। शहर में बोनालो जुलूस ताकीर से रवानगी, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, ट्रैफिक तहदीदात। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में नौजवान का कत्ल, 2 रॉडी शीटर्स में मुखासमत कत्ल की मुमकिना वजह, 2 हमलावर खुद सुपुर्द। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।